बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि बलोचिस्तान के इलाके मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों ने 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब हमला किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 दिन के क्लियरेंस ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द हलाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों के भरपूर जवाब ने दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 4 जवान और 2 शहरी भी शहीद हुए। ऑपरेशन मुकम्मल करके इलाके को क्लियर कर दिया गया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने इजलास की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम की भी SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। इजलास में 24 नकाते एजेंडे पर गौर भी किया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। अब आम इंतखाबात के बाद कराए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसला बानी PTI की हिदायत पर किया गया है। पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जनरल इलेक्शन के बाद जारी किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बायस उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। अल ऐलान आज वापस। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर से राब्ता किया और मौक़िफ़ अपनाया कि कारकुन और उम्मीदवार आम इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आम इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर पार्टी क़यादत ने पार्टी इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला ले लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी इलेक्शन बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। उनका कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो हट सकती है। पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान जनरल इलेक्शन के बाद किया जाएगा। PTI के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल एक रोज कबल ही जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि हाई कोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइसे एजाज था। जाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ये ओहदा छोड़ रहा हूँ। जस्टिस शाहिद जमील खान लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से 11वें नंबर पर थे। उनकी रिटायरमेंट 2028 में थी। अपने इस्तीफे के आखिर में जस्टिस शाहिद जमील ने इकबाल के आज़ादी और खुदी से मुतल्लिक अशार भी लिखे कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सेर है महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदाए आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान भी मौजूद हैं। बुशरा बीबी को भी सिक्योरिटी में बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल पहुंचाया गया है। वकलाए सफाई की निकाह ख्वां मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जिराह भी जारी है। ओन चौधरी का कहना है कि अदालत में जो भी कहा सच कहा। बतौर गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया है कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया था। मेरे बयान पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। कहा अडियाला जेल में कल जिराह की गई, जो आज मुकम्मल हो गई है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर साबित हुए। हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया है। मजहब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मजहब के लिबादे में अपने जो स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए। मुल्क के साथ ऐसा मजाक किया गया। इस मुल्क के ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएं। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक। जो रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान कहते हैं कि बानी PTI पर होने वाला जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं है। अदलिया अपना काम नहीं कर रही। जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी देखने को मिल रहा है। अदलिया
اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، یعنی رات کے 9 10 10 12 بجے تک یہ کارروائی چل رہی ہے جس کا مقصد صرف مخصوص قوتوں کو خوش کرنا ہے اور انہیں جن کو جو سزا دینی ہے وہ سزا دے کے اٹھنا ہے وہاں سے۔ کس انداز سے ٹرائل ہو رہا ہے، کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کس انداز سے بغیر کراس ایگزامینیشن کے کس طرح وکیل صفائی کو نکالا جاتا ہے بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں۔ عدالت پروسیکیوشن میں سے کسی کو اٹھا کے ڈیفنس کاؤنسل کے طور پہ کہتی ہے کہ اس کی جرح کر لو، 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر شرعی نکاح کیس مسترد کرنے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کی دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔ دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزم ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے مبینہ عدت میں نکاح کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواستوں میں کیس قابل سماعت قرار دے کر طلبی کے جاری سمن خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔ ناجائز تعلقات کے الزام میں جاری سمن میں قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں بدامنی اور مہنگائی کو دین سے دوری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ اپنا احتساب خود کریں کہ اللہ نے ہمیں بھوک اور خوف میں مبتلا کیوں کر دیا ہے۔ آج ہمیں جلسوں میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ ملک کی عمارت کو ہلا دیا گیا ہے، اس عمارت کو گرا کر دوبارہ بنائیں گے۔ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں مت جاؤ، فلاں جلسے میں مت جاؤ، گھر سے باہر مت نکلو، انتخابات میں بھی عوام کے پاس مت جاؤ، کمپین مت چلاؤ، خطرہ ہے تمہاری زندگی کو۔ پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا، اب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیسے ٹھیک کرے؟ اب تو یہ عمارت گرے گی، اب دوبارہ بنے گی۔ تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کریں اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ بات کریں پیپلز پارٹی رہنما آصفہ بھٹو زرداری کا مہرو میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا جب سیلاب آیا تو بلاول اور آصفہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ بلاول لوگوں کو 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے اور یہ گھر مالکانہ حقوق پر سیلاب سے متاثرہ افراد کو دیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی آپ کے لیے لڑ رہی ہے۔ PISP کارڈ بنایا، ہم کسان کارڈ، ہاری کارڈ، یوتھ کارڈ جیسے منصوبہ لائیں گے۔ جب تاریخی سیلاب آیا، بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی مدد سے آج صرف بھر میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، اور نہ صرف گھر بن رہے ہیں، لوگوں کو مالکانہ حقوق کی امانت بلاول بھٹو زرداری کو ملتی ہے تو وہ پاکستان بھر میں کم از کم 30 لاکھ گھر اور مالکانہ حقوق پاکستان کی حقدار عورتوں کو دلوائیں گے۔ آپ کے مشکل وقت میں باقی سیاستدان کہاں تھے؟ ہم نے صرف گھر میں ہاسپٹلز بنائے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں MQM پاکستان نے ریاست سے مطالبہ کر دیا ہے کہ گمراہ ہو جانے والے نوجوانوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کراچی میں PTI کی حمایت یافتہ امیدوار حماد حسین متحدہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ آصف علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ MQM پاکستان نے ایک بار پھر ریاست سے گمراہ ہونے والے نوجوانوں کی معافی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ کے رہنما ابو بکر نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے جن کے سبب ریاست پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں ریاست پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں اور لوگوں کو ایک موقع اور دیں جو کسی بھی نادانستگی میں کسی وجہ سے کسی کے بھڑکانے سے اگر اس قسم کے کسی معاملات میں ملوث ہو گئے کہ جس کی وجہ سے
रियासत पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उन्हें एक मौका फराहम करें। अबू बकर का मजीद कहना था, MQM के लापता अफराद के अहले खाना सुबह शाम हमारे दफातर आते हैं। वक्त के साथ इनकी तादाद में कमी आई है। MQM के लापता अफराद के हवाले से MQM तो बहुत अरसे से इस का शिकार है और हमारे पास सुबह शाम यहाँ पे हमारी वो बहनें, हमारी वो माएँ आती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी तादाद में बहुत ज्यादा कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की जानिब से PS 91 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हम्माद हुसैन MQM के उम्मीदवार अबू बकर के हक में दस्तबरदार हो गए। कैमरामैन गुलाम मुर्तुजा के साथ सैयद आतिफ अली, GNN कराची। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हल्का N 127 शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस हल्के की ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती है। महंगाई और तरक्याती काम ना होने की वजह से अवाम अमूमी तौर पर सियासत से बेजार नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो नून लीग के अतातारर, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता मलिक जहीर अब्बास आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हवाले से मोइन अजहर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। N 127 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में खान मोहम्मद अशरफ की रैली, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। खान मोहम्मद अशरफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो ही यहाँ के अवाम का बेहतरीन इंतखाब है। उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए जामिया प्रोग्राम दिया है। कई सैकड़ों लोगों ने हमारे साथ शामिल हुए हैं और मैंने इनको खुद शामिल करवाया पीपल्स पार्टी में। उसमें हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, ये PTI के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ये शामिल हुए हैं। N 127 से नून लीग के उम्मीदवार अतातारर के कोऑर्डिनेटर सलाहुद्दीन पप्पी ने पीपल्स पार्टी के तमाम दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि पैसे की सियासत इस हल्के में नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी वोट खरीदने की जो कोशिश कर रही है वो नाकाम होगी। लोगों को कह रहे हैं हमसे पैसे ले, लोग पैसे की लालच नहीं कर रहे। वो जब से मियां नवाज शरीफ कायदे मोहतरम पाकिस्तान में आए हैं, शेर ही हो रहा है। हर वक्त वो लोग कह रहे हैं हम शेर पे मोहर लगाएंगे, बेफिक्र हो जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि N 127 में मुख्तलिफ पार्टियां बुलंदो बाग दावे तो कर रही हैं, लेकिन 8 फरवरी को फैसला अवाम ही करेंगे कि उन्होंने इस हल्के से किसको मुंतखब कराना है। कैमरामैन वलीद शफी के साथ मोइन अजहर, GNN लाहौर।